Voilà, évidemment, le local ici, Benyana, Kayera, Molula, Oda et Fenyambo. Anga se dila matin. Ola kwa anya vinyo de lo. Ole ben à le 14 du matin. Grand ici. Comme Mamadou Bakri, la clique à Mamadou Bakri, quand tombe à l'Ouromantra, déblayé. Pour le Koso, ah, il s'est envoyé. Pour le don brigade du chaman, Bema, bébé à Yafama, Ama Minolo, Anganina Momingo à Yafama. On est vraiment le corps à Kato, au bébé à Yafa. Maman. Adjalo. Ah, Yaketo. La demande. Bamsou, pour le don brigade. Quoi est féminin? Quoi est n'importe le don brigade.
Tiens, vas-y. Nicolas. Pardon, comme il a méditerre. Mando, ayo ketu. Mama wo. Leni do lu kala sama. Ngo no e. Ala kadima. Kadianda lu. Anda ko ya muso fangu ka funga ke. Ma fo kan ga muso lu. Bonu ga muso lu. Ali bonu ga muso lu. الحمد لله الآمر بكل مبارتي والناهي عن كل مضورتي ونصلي ونسلم على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين الذي كاد سفينة البشريات اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين alibi ala wandi hera loka sinyo tauma kati do timani hera loka masato Allahu ala okanya ala wanga fobi le 14 mois denon lui a foussi de kusola ale fume aussi kala je ale fuma ala okanya fu ka wesi la ka braka do ale fulo ala okanya balo mashwa o mashwa no na do ale fulo ka ale futia prana roma kosondi ala kangi sika bon bebe la jenima ala okanya o mashwa leke la damade newa ala on sutraka bama akela jianzi tranlewa ala angi sika bama akela mbo se tranlewa ala angi sika bama bebuwa diflaski ko yaji wallahi fa warabil kaaba nyenge kamba tigila ni jianyo nyete do tesi do froche la kala ski jameno ya ni kogu madia mo niye ka foko ake frochela madia kala lode ni ka flaski ni jeta awaji anyonyele ando menu anale fusi gialo ambe beli seleli ala nyawa mbela bebeta muradu ya kakake mene ala le fu sawati ala le fu braka ala sika onko demati bebe ka foko akwa ndewe. En tout cas, j'ai regardé, j'ai observé. Moi, je savais que comment ça allait se terminer. Au sein de la boquille, il y a ta mâchoire à moi. On dit, voilà. Ça là, je savais que ça allait se terminer. On dit, au quoi de alali ko bébé la banya batri alali. Quand on la bani relale à la okanya. Quand la bani brakale à la okanya. Dieu dit la mort, mais nous maintenant, les bons ou kaluli. Bon, on lui a demandé le quoi. Ya rabbi kale furu sawati ala okanye fon me bonwu o le kwa nali fon me amu kanina o le kwa nali fon me manwo o le kwa nali alo bonwu ka menu ana de nko laysa lana min shay'in min al-ilmi naquluhu foi tando daloni loni ne ko ngu me vo bonwu ka lui illa ma qala fihi al-awwalun a chemro korolu a me vo bonwu o alukono innaha wadi'atullah nuwaddi'uha ilaykum kayfa ma fono ando kayfa la amali ila yawm al-ba'th katasiki amalama wa inna allaha huwa akbaru shahidin joni selebale ala bangen yekela ala lenyana doni yekela ala lenyana wa ya'lam ma fi sudur ala le lo nige fon mesisi lo damade usonlo ala le alonde ande akono kolo me an lo shama le ale lo ni mbale lui ale a an la ne bonu ka lui ya shama yala si ya tawno ka ande ndi ama wallahi buski ya tawno kale dium na ko breke abo ala okani ka se ale de wanya kuna ala okani ka la je ale fuma ala okani bila angula demie frusi ni ne alhamdulillah ale dion Kieli Kila Mohamed Kamaraté. Avec tout. Silence s'il vous plaît. Avec tout. Mohamed Kamaraté, au lieu qu'on y ait les baignades à Niamey Mané, à Dourni de Morosima. Ici au Bel Béadjé, et Dia la Morolula le audio, Kamna Bima Katraseki à Mama. Yasmine Chieli Mohamed Duli. Chegbe mangaka bo musuki nkobi.
parce que yawe lo wa sabati musomen Yasmine Meite ole ko di camarade man Mohamed camarade ma frula donc chaoche muso ko ni wa wa lo na du me on sigi me no il était be urugu bola tu po be ka ya frutia chiama ya lo olu intervene ni wa lo chemene ko muso sigi ni wa lo muso mene ko sigi che kuno hali muso be ka we ka to ole an Muhammadu dina kono mo be ka la muso ko bi o ya jela lo ko mi laysa al khabaru kal iyani be wajibelo ka famiyal ko nyu atama ala o kanya o bani wala lo kwena Yasmina ta faya ilo la momen ilo kwena o leye la di nga musale Meite nga musawe ya o le devale amulo ka sonya sila ala o kanya ka se faya barakela ala o kanya nga musaka boyolo mo mi nga musata selele andu fe kanina ka den di bonu kaluma ko wa jeden di ma o le do wa kele be koko abeyi o le selele donc wa kele selele nga musa selele dunya ni kiyama den di lo bonu kaluma o bani wala ko ena alhamdulillah ta ma de bonu kalu fe ali gbale al huwa mawjud ali gbale abaya voilà o leye Mohamed Kamante ta faya place il a animé parce que fruite c'est qu'elle a ni fate fumena la liqaha ila bi wali fruite c'est si la faut continuer à que frula continuer chama ya lo frula au lieu de un goût biologique na bukaje ka continuer dia do chema o continuer à que non la si diema ke non luka continuer à seme mo mendila na gu ya jene o ke continuer mais alors bi ah molu bi atri die di fula ije o mate fate ko ma chema ba wa krode muso do lu wa ro tie do lu wa ro do lu wa futa ko do da fuwa we mune wa ko lu la lo shala olu malada olu faluma ko ma ko lo amaluma ko ma ko lo olu guje wi ko di yedi ka mo be ma ko ya fu anda ko fe fruite c'est que la fa ko ti anu la ke fula ko ti ya mo mate fula fruite c'est que la muso bute sa je fula ni ko ti ya mo tala ele ka mo te mengo afuru lo sani ya fusi furi lo jale ka muso ko ti ya mo luje munewa ke muneye ka le belo so ka baraka tia ka kwela al qur'an hakun nazala al hakka ala al hakki tia ti o tia le alale wa tia la di Muhammaduma fo me wa la di lo o to tia la yamasu ila limutaruna la yamasu ila limutaruna adafu mu adara ya la yamasu ila limutaruna la yamasu ila limutaruna anya ye kwana la yamasu ila limutaruna kawe ka fodi unko la yati elibatilu mi beni yade wala min hadife wala min hadife odo kono mun ye tanzido alamina gaso woni yakaka shala nyache igutamao yakaka shala masamesi kukela qui fabriquait il peut faire il beaucoup dit ali dit nyamema c'est que il y a dit Allah ekatimi kuka o même composé qui c'est ignorant ole koni la yamasu la sana la yamasu Sedi be ma tiafatien ola yamasu como si le tem ala krana la como si le tem Seigneur parle lui c'est la krana Dieu ne dit de Seigneur parler Seigneur mais que la bilma ini jilote ataharatul qalbiyya du Seigneur comment yoleka du Seigneur parle lui krana fait là krana va me fort kabala koma ngono banino à la famille al kunyo adama ki wo shama yalo kata se
Sanje biwonga biwolo shama yalo. Kule bato mengela alaye. Kule mandoro solo. Ni mibla ila sirat el mustaqim. C'est que problème d'oeil. Fais-le. Allo bonu kalu. Ah, ambu amade. Ambu na ndi amanine. Amna ko brekede. Afe. A boxen de kanyacha. Yala bri. Asen kieni de. Amana fote ulano na langi sima gulo ata makana. Ama beti bela nyakala du. Kawe abu anisi yew. Ali Mohamed normal muskine jamais donné. Ele bon, omo bien. Omo jamais donné. Bon d'après nous-mêmes dans nos jargons, il est enjaillé. Allez piquer le fou bras à Omo. Alors donc c'est la joie totale. Musoko guye ndali kole boule. Musoko te tolorisi kole, musoko te kana plan kole. Ya lo wa di egwa na fo guye fe. Ama dima. Donc awa dima gu. Ni ma de henya lo te de henya lo be. La yama so ala beki. La yama so ila le mutaharuna la yama so ila le mutaharuna. Pana dila mo meli kawelo. Ole ki la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bodala. Koko. Asabi. An-nikahu sunnati. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Shiango tole. Ko fruo. Ko ne Muhammadu ya sunna shi ale frule. Ko shi amalu ko fruke. Man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. فإنه أغل للبصر بكم. أنا ديلو منكو سراسلو فإنه أغل للبصر. فروني نيادين تاموني نوما. جامك على أينو مبدأ كل شر. نيادين فيري على ليه كوجو ببسي نيجي سببولي. Nika fukawelo ibunya imajiri na lawi inyada majiri la majiri. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي. Como menga se fuma alo ko ya fuke. Kosija ban sawawe. Chilaba kote alayhi salatu wassalam. Kwanga na kolu kebla wala kolule. Andu de kwa na krama lele. Anje mamba te barake ba le kwa na fokama. Shama ya danye. Amasile ya danye. Abaraka se. Foka bla jwa ulo kwa la zikela. Ala on zakela. Mais on sola. Akwa na yo le fola. La haula wala quwwata ila billahi al-aliyyil azim. Koko kadia yekake ni alamisi akela. Ile kwendese. Akolilo ni mwoka se furuma. La so kwa mwolu di nyoma duna aya furuke. Mgo sola fitina kanado ana nyonye me furugu tia. Na ma di nyoma do nya nyova. Na kana se inyoma kodo ana bolo. E fitina le shiama ya kono. Ni mwoka taraki ya makwa kana osumi. Fo sabulu ya ke mian la. Parce dina ko malu agbe. Ni mwoka sagya meno. Molu na foko ka sudo dialo. Dolu ya foko non la soumet à la sole. Non c'est ka ke aye. Problème talo aye sous la taso. Ni condition le magrea. Sinon mwoka sa ke le shiama kasa, shiama bebeo. Aka na sumbre tade kwa ya suduti. Sawanya mene ni siwati kase. Awa we dunabu kwa kana kebla gola kole kwa si ketile. Na ko on sawa beso. Fruo mwoka takiyama ani sika se ayanke. Bime bilongwa ni sika ke mwo menye nanga sa na kasa la talaso oya dine brebre. Na ye ki diable assurance ni kolula anya o garanti lu di ande onluma na ngato kolola mema aya ta ana ne soka ta amla be maluko alhamdulillah ne yo le ka zuto ya o mandien foni se makenye mafo ninga saya ninga to ya ala tena ya fama
e na yafa ma ke mabu agbi lo na yafa emena shia mabu yo le bla la die kun lo ni ala yafa le buke ma ido yafa le tigile anyo le fola be sungi ati tala parlo Allahumma innaka afuun tuhibul afwa mu tuhibul afwa fa'fu anni donc ko be wa kalele la alele ko be tigile yafa tigile agulele okine mungu sola na yo fola kilabako idifanu wasata idifa mautakum wasata qawmin salihin bi c'était moi menuye anyo ambo shemamba sunya miningi la bi kaburu solula menu te shiamale bi frazi jomba be akrama bi ojo ame sudo na gialulo ambo le manki la mo menugo fanfo le de fanfo le tient les fola ma fonye fola ata jiaika nye fola mengo sola c'était Benya Kima. La mairie c'est de ta coquelle aïe. Ni molu masro menu ya tilo coquelle. Ni la mairie qui lo akungo ya lao. Diamenga dia la mairie ekadi. Et tabaye. Alors même en l'autre la diane diama. Dia la boya la 17 ans font dion le ma. Au Kabrousso dionné, ya dia le national lui à Kabrousso. En blade de non chelo kwenda. Ambuta chiama Kabrousso. Oh oui, non, quand il est 8 dièbles la garantie $, l'assurance $, ni ici, rapatriement de corps qu'elle y est, quand il y a une dongue à faire, à quelqu'un la main volée, qui sous qui s'il a ma dialogue, il manque la diamène, il a travaillé. Nyon commande de Natchelou, Danwa au Kediate Allah, à quelle occasion sur Diao Dia, combien nous avons chiama yalo, les bouma colulé, aïe fort, Fouquet, n'a pas sur la nyamema. Rasuluko, allez sur toi salam, afla bébé, Yesoula taso, ce sont les toka. Namila Yusufu salamenge, au salam misirane, akani amol fait qu'on a kasa, quoi yasura patrie, kata afalu feso, kana ana, autant la haine. Yangubugu, soutien à la haine encore. Donc, sous ta ordinalo, quand on se verra, problème tono, Namila Yusufu, au sous-bolale, Namila Moussabolo, Ani, Amrol Kouboué, mais comme on a encore, Moussaka Namila Yusufu sous-bord, Balo, Katabolo, n'a pas enfant. Qui là-bas, vous croyez qu'on est pour salam, il dit Fanou, Mortakum, quoi soutrali que Asulula, Wassa toi comme soalé, mon menu et mon bébé loulé. Ah, comment me vend? Et vous collègues. Mais n'y a même de Natchelé, moi lui a femme. Et maintenant, on a fait. Amrol Soupla, mon bébé Luchello. N'a la main koto à Boukoson. N'a qu'un blanc, moi lui a signé à l'on. Et c'est tout là, il y a au Koson. Autant c'est là au Moribane. Oya, Moribane, tombe avec nos molos. Froué au 300 €. Ada fanning down, ma chochocho. Mohamed est collecté. Namoribane est damso. Aka 2 minutes. Mohamed où est-il de Napole? Pourquoi-tu? Il y a 2 millions. Il y a famille. Attends, millions pas. Il y a pas millions. Ele chama musole. Ane de wolo. Atiado ya ko na kwa ni ya. Jaba wo sile te. Akara na kunya. Aha. Ko 2 millions. Ane ya famille ma, ata millions kwa oboka. Mohamed, comment elle est? Voilà, fruit accessoire là. Ah ouais, là c'est quoi? Millions ya pas ma de millions a autre. Non, la fruit accessoire là. Ane ya pas millions ma pas millions a autre. Ko ni de mi na. A 500 € na. A 500 €. Voilà, puis à mon 1000 € à ça.
Alhamdulillah. Alaga wear mubala so. Ala braka dolo. Chama be yo ke tulo. Ala wa ke futie wa lo fumuso wa lo. Ayake tu. Made wadra. Ayake tu. Mako to ya shadi. Fon benatila kan. Non. D'accord, comme ça, dame solo, bien chiadi. Albi quand ça va bien, alors quand donc un a fousi que foué va alors 300 €. J'ai accordé mais la boîte de la lambroni. Voyez de mon verre. 300 €. Ok. Fan une fois là. Fan une fois là. Yo. Combien de fois là? Si c'est Charlotte là. Ah on y a d'accord on nous compte maintenant. Donnez Charlotte. Ali. La famille vient d'arriver. Oruma paye. Ah pour tout faire ni ma vous là pour. Olene. Alhamdulillah. Bon, alhamdulillah, on peut rien. Quoi? Oh, fan même betiagne. Après, on a des cas pour le boulet. Avec la télé. Bon, fan même betiagne. Ali, tu es prêt? Fan Abe la chakito. Quand ça va bien là encore. Afaya. Ba fani ni fa fani ke awe o ko aya odama. Ko fa la ma fali. Odo. Ba fani ni fa fani. Akara wari ke. Akara wari. Karan sala. Fatama mi ta be siktia. O ga ke la bon go te ke la mango ando se kan ne. Quand? Ah, d'accord. Oh, il a bien. Ah. Alhamdulillah, même fulo di ananeli. Alibi, ala dobe wadi ngokala kia weka. Mani fata kwa weka. Ali chip abarka. Kona fusika bwena shama be ya wajetonye. Aya keto. De matribe ala da la commune on a to le kunani. Be aya keto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Boake, Namoussa, il va dire qu'il dit Bonou Kaluma à la Koso, Tila Koso. À la Koso, Tila Koso. Boake, il doit à la Koso, Tila Koso. Il va dire 10 à la Koso, Tila Koso. Ali Balé, il va dire on fait à la Koso, Tila Koso. Hein? Il va faire à la Koso, Tila Koso. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tomba Mori Balé. Il va dire, il va Ali Sel et les deux à la Koso, Tila Koso. À la Koso, Tila Koso. Alhamdulillah. Obanu Gwaladou. Mohamed. Et il va nous faire à la Koso, Tila Koso. Il va faire à la Koso, Tila Koso. Il va faire à la Koso, Tila Koso. Bon, Pénissé. Mettez Yasmina. Avait dit. Il va Mohamed faire à la Koso, Tila Koso. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Il va faire à la Koso, Tila Koso. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chama be fusi le wa wenine. Alamun nasira la kaswadira. Masa menga brakado mana wani fata ma fulo ka brakado le fulo ala okani ikwana romali ala okani ikiraba Muhammadu romali ala okani Yusufu ni balaki sata fu Zulekha utafu masa menga braka ala ya fu braka masa menga kiraba ko ni Khadija ta braka ali Aisha ta braka ali Maimuna ta braka ka braka dulo ala okani ko le dowe kadi Mohamed ma Kousouméa Diman, Yasmine Meteméa Diman, Prana Koko Arredia Lukawamona à la Nissaï, Oulone Koufla Leka, Kousouméa Wini, il a ça et ça, Yamna Koube Beke, Ali Bane, Denina lui Ali, à l'hôtel la Nyalo Foupolo. Ando nyana photo ta men wi kala binne adan lewi adan tole fuya bre menu an dokale kulo koko hagala si sangi binani bilolulo o lui asulo kata pin debeka o le lui haki to la denululo menu ko na ata commencer idoka me ko furu anya la diela ake furu tutulele ni ala furu tian zabube ala angisama wenge fongo fonwa na na mafusoba ka fuda bebema ala okanye droit me ali vololo ni kwa na wa kuma aka ole muso menda la donle buna kala do buna ali idenya wadi akene alhamdulillah aketo aya ji ali esike afroba alo yela aya keto akwage ide muso ta wa fundo ke koko alhamdulillah ma futa ba koko adu ko ma te chebe dina alhamdulillah chama yasini ne on bebema ko so nye fola ga ka wani kala ngo ando wudu ka le chama ya dire badu magalele ande baraka ba le chama ya ma aya ke tout demain ni ne elle est ta femme aujourd'hui elle est ta femme demain faut qu'il y a ma musol si elle est malade elle est là quand tu es occupé à la ka fraque et puis elle ne veut pas, elle doit pas venir rendre visite à ses parents sans ton autorisation. Yazmina, amen. Et quand on voit ici à bon là, quand ici à krama, quand on voit ici à bon là, parce que nous sommes ni boîtier à bon là, qui était bon à krama, confiance t'en fou. Allez comment on avait? Alors jeune couple les nez. Et quand même a dit non
Oh là là. Ah, Keto. Excusez. Non, mais il est là, ouais, encore. Isamara Kadaru Yoma Benakibadi. Isamara Kadaru Yoma Benakibadi. Ayala Osabura, Oseala Osadira. Ayala Osabura, Oseala Osadira. Inaka Swariba Zamani. Anye batu zama, faina tasare bazama. Anye batu zama, quand la pauvreté frappe à la porte zama. Anye batu zama, l'amour sort par la fenêtre zama. Anye batu zama, aujourd'hui tu as le bonheur zama. Anye batu demain ça peut être le contraire, Zama. Que Dieu nous en préserve, Zama. Zama. Kia Ali Jama, Rahmatu, Ali Jama, Rahmatu, Ali Jama, Rahmatu, Rahmatu, Ali Jama, ni manya furufuriko fo ko ma bien kan ka fo tati menyinga ale bi ala menro dama ay kelu to fo ay musulta fo kala mo question que na fe parce que o shaya le ruru kan la franzia ya makuto yambolo ata ko mo sulu ki dagbe sila ya kuma la ja o jona lele à partir de minuit Mbo brele mgolo musolu kila ka chebu sirindo. À partir de minuit, Franzia, ata kulo ki dadolo. Mbo breche kiri, muso funo. À partir de minuit, moi kan ka okiri. La wo muka para levre o fanya na. So ya to mo ki dadolo. Astaghfirullah alazim. Alors on peut me coller. Ay muso kiri. Ay keto. Asra nyobelu, aton le la. Muso cheo mo ki dadolo so ya. Ay keto. Il faut qu'elle a qui lui même portable faire fonce un chien portable ma ça parce que comment même faut là il est au mille quoi mais voilà il est au même animé il est au table maintenant ni pourquoi que moi qui mané ali minute diète il manque à muso mengi kabaroken ali il manque à qui kabaroken parce que en nous à nyambo ya dje tieni muso buta kafonyo ya dangle chilabako alayhi salatu wassalam ngo chilabako mafafa ya yako ngo chilabako muso ani chao che fuye sedona aflani anyonge olu mangaka ko maka téléphone na limeke damu ya ko mali o sala a jenu nyali kay dalobi olu mangaki bula nyombolo ki nyoma ki bugba si nyonga wala baka bisu di nyoma brolu a jenu nyali kay o se olu mangaka na nevuta ni nyone ka ko maka ni mobe muso fe kiti damu so ko malo nyambo ya dolewo o jurubu le sebela ikuno la dia de kana ko intervenir ne ko on famu donc on dena ko mama sugu musogu echelela wala ba tie echelela yana ki wo atilo ole ko so ne ngode ni lu nyon porta buta ni akine muso qui fait 3 heures là il est pour à décrocher bon même qui dit que dans lo na katran aka we kaka ngo yata ngo allo musogu pas mesure de sécurité na kaka la faut bon capacité faut pas tu te reproches rien là et là pourquoi aller attaque allez attaque allô voilà couché bon la Sina n'a qu'à dire ça. Il était comme qui a décroché le téléphone hier? Que c'est mon mari. Depuis quand tu es marié? Maintenant je suis marié. Comment ouais? Il comment dit le faut plus m'appeler. Ah oui, comment ça va? Ça fait un bon moment. Et tu es perdu dans la circulation. Il m'a gagné. Et comment dit le quoi tu peux former non? Anya est tout là, Anya est tout là. Et puis Anya Madou est là. Il est où Agna donc quoi il est là.
On qui tchèdi qui a oji abisare là. C'est pas faux type de la dame là. Ça va se connaître là. Un connaît là, elle s'est mariée. Oh, il tchèque dit. Ah, il tchèque là. J'ai mis un mani. Un peu à la consotila konsoka tchèbo ala. Bara doulu. Moussou se fait la tchèma wati de l'or. Ko ate akolo. Ya dialou. Olu teke sela moussou makaratou landa alo. Ate sinale bungina, ate domingue nige, aïe tchèbo ala, kadi ate diamumla la katolanda apeli odula. O jifululi. Ya dialou, mi nasora lule, nasora lule akedi, aïe kafona musulu aketo, katolanda alo, wediana kata mako kasidanga wapeno, aïe diela la via diagbe, atoke roi mukono, aïe otoi. Akani vielo kata sana nya Muhammadu nya namnata pese de nya kure shilu atobo de nya anata chilaba nya lo alayhi wassalam komune buyelanda konyale shama ya kono chilaba ko otekojule nyana fa aye nakadia alaye alakana hayanga di kana di chilaba ma kwa nyana fome mawe nawe landale kondolo akazaru heilu landa fewe damun basilo sailun mesenena kondolo kwa kaneste musoluma fil mahedi kato landa kono kwa ichebo ala fanda zilu anisa fil mahedi anisa. Bon, valable, c'est valable pour tous les hommes. Ni ka fo ko ku ya la fe. Ala ka me fo yoke. Ni ka fo ku te ala fe. Me nga di ayoke. Mais isala di bayi ala lele. Kwa na ko lo fandazilu. Kwa ichebo anisa. Kwa ichebo musoluda. E kwa ichebo musoluda. Quand on reprend même mari. Et quand on mune ko so e kala ndole sene. Bwana afia jadolon watuhunna nisaukum harisun lakum fatuhunna ana shitum kwana la intohabna ni musulu ka senya wati meno ala wakadi muso a dezo ka otashibiho sienke diama duguma dugu fewe ni ka fe sienka duguka ye mune donation ye pipien le blala pipien te se kala dialo ni diame matre kala dango bebeke kala sienya ikaji na kon agri dialu kawamuna ala nisai o komaki solo dunala e ta fu ya di fi on lo suratu nisai junao يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس voilà on a fait waïda mère nabda ol khalqi moisini diao on yo ningre meneri ikaja ko nisao kum harisun lakum fa'tuhunna nashitum vada maliku afuya bi odiame no bi vada malidi no dialo mo fiere il y a encaissé les jeunes là-bas. Oui. Voilà, c'est ça. Adi Moussoluma. Niche. Et Adje. A comment même me faire? Tiao. A quoi dit quoi na tout na lo ni sa ulo. Maman ko buka diama. Maman. Ako alaka kum min nafsin wahida. Nigre mewe oniwa daka bomunela. Bola. Si kala muneka. Duka. O dugu mewe lo. Andu to luko na potse ka diameno. Ole musolu désolé. Ala ilanda bla musolu la wilo. Ka purifier. Fomi wuna la akono. A Kenya. A boni signalé. A boni bracalé. A boni lavialé. Musolu bébé sien ke diale. Donc on a nikata di land alors. Yalo doit qu'on a production menge. Faut production ke diale a purifier à la bolo. Masaya c'est de lui. Ni musoka kete watilo.
Quoi, yese mako ya ke la dia to pepela. Ma fo fusi wa ke dia me ngoso ye ya forma. O tiens ta fanle. Fray muso la watilo. Et demi menga la do. Johnny occupé là. Haki humain. Tu as toutes tes facultés. Tu peux réfléchir. Ma femme, elle est à la maison. Elle doit manger. Je dois la nourrir. Qu'est-ce que tu dois faire? Il est bon. Il est en baraque. Ça, c'est valable pour les hommes. Sauf les hommes bonnes à rien. Mais comment femme? Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, ils sont incapables de travailler. Puisqu'ils cherchent des filles aujourd'hui qui peuvent les prendre à charge. Avec vous. Alors, il faut qu'elle allait. Surtout la plupart des jeunes qui sont venus aujourd'hui. Ah, et Moussa de Kwabi, qui peut décanter ma situation. Qui peut me donner mon baisser. Quel baisser? Il y a là le quoi, il baissait le quoi. On a vu, il y a pas mal de gens qui sont à la morgue aujourd'hui. Ils sont français, maman français, papa français, et même français, mais à l'année est mort là, ça va être tout. N'a chien à l'année, qu'a fouqué à la cosso. A fouqué à la cosso. À l'année n'a sort. Hali c'était Ayewati, mais non. Vous allez dire qu'on ne peut pas se marier, puisqu'on n'a pas de solution actuellement. Je n'ai pas de situation, je ne peux pas me marier. Qui contrôle la situation? Allah subhanahu wa ta'ala. Connaissez ce qu'a fait la situation n'est là. Mais tu es un joli garçon, tu es beau, tu as tout. Déou Zawa Ibolo, Déou Sassel, Déou Ibolo Saint-Denis, Déou Ibolo Perfit. Oh man, Mata Soubakine, il est venu me rôler. Si il va casser au bête, il va connaître l'Islamali. Si a cassé au bête, Sundo ne connaît l'Islamali. Si il dit que c'est un de l'autre à soi, vous savez, il connaît cela. Il teste la maille, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Fou! Qui l'a c'est moi que me sawa ntani sawa alors. Allah ka fou le dit à bébé ma. Papa a fou. Fou les moi que la fière les. Fou les moi basicien yana. Fou les moi lambe sawati là. Fou les moi que la mo sawati ne. Halim tiao tiani ka ke amode ni fou ti bo te kalima mune. Oba. Il a kanda nindo. Blandi là. Il ka me ko bla bla. Moi bla de sutra. Foutez moi même au sutrande. Aka diabe zo esi. La diabe. Mais ni fou ka mo même au. Hala ka fait si so fait. Agui amusoki. Donc a combien na nana. Ngande bita maîtricien luma. On t'appelle si je m'habille de l'or. Maîtricien lui solo. Ah aka ku mi ngala na ya okena menyina nda fo ndalo. Ala wa me fo mo de fo be. Wallahi ndem rota fe. Ah yakati. Fakasome Nyabulo, de Léo, Torodjaon, Domingue Tassao, Gazi, au chauffage de nous. On est bien, Marbicon. On peut Kenya, Marbicon. Allez à vacances, on te voit là. À Capotodia, Tardodia. Arrêtez du fou, le sala. Nous sommes que postel les cas de boule à Nibageta. Une femme a besoin de son homme pour reposer sa tête sur son épaule. En faisant comme ça. En discuter avec lui, en dialoguer avec lui, en partager sa vision avec son mari. Mais lorsque vous ne rentrez pas à la maison, il faut qu'on les il y a des hommes aujourd'hui qui ne rentrent même pas à la maison. Ah, Kadji Barala, ils ont des grains, ils vont s'asseoir là-bas. Grains, tu me là. Il y a qui a droit à des grains bébés. Faire. Attends, mais non, voilà. Grains bébés, les moussolés. Parce que tiens, tu n'as pas quoi aller sur notre salam. Qu'on a la camousso bébé dit tiens même. Ni les meilleurs qu'à la dia kamele. Qu'on pile l'eau, qu'à la wala gaye. Foni bukato bilo lucia yema. Muso bébé kaka bola. Il ka bon, il lui est pressé ka do bona. Muso bébé kaka bola. Alors e ben il a quitté kema. Muso bébé kaka bola. Il y a des lignes chien, c'est il y a des l'école libé. Muso kro bongalo na de l'école ilema.
atie ka dele o dele ya ko libe no ninji me che no nguru ayo ngore ali muso ka fo guma ko ngoro che do te mimbo imendo ben ile ka e ja aja to donc fula mi adu sawide ali nga fo kan nga kalo ne bi kan nga le problème tolo me ngeso ka mo fo Foussa Kolo Mata me solo, Foussa Wache. Une fois que il m'a donné un bonheur, mon bien, lui WhatsApp ou la tala Mousso Malé. On lui est communication là. Tu es Mousso bien, lui Mousso là. Ni Boukawe qu'elle a bien le. Il est dit Mousso le. Parce qu'à partir d'aujourd'hui là, toi tu dois décrocher elle son téléphone. Elle doit décrocher ton téléphone. Par mesure de sécurité, en perdant la confiance entre nous. Parce que Mousso, ni quand je dis que il y a un téléphone qui est là, là, avec quel délai, il t'a dit bon, il a pas mon nom. Il peut bien aller. Il y a portable de comment dire que la main. Portable, à la colonne, qu'on fout base ni mbé à l'état. Mbé à makako kolo, qu'on base en lévi. Moi, mais Ali, moi, mais Mousso qui là, tiens, kaka Mousso une dynamique. Kun Gayuran. Là, c'est un créé à Tolé. Voilà tout maquiné, hein, fi beti, jarate. Il est goûté du bon là. Ouah, tu peux mettre Mousso de signe de télévision, on y a là. On a entendu, Zignon Mousso faire le deuxième ou là, troisième ou là. Enfin, n'est-ce pas là? Il est dans la bonne. Il est signé à Mengon. Parce que, mais on connaît un aïbola. Normalement, c'est une fille là. Tiens, Mousso, le chien, on y a allé. Hali, comment bazar en tête de la Mousso, tu vois. O tient on lui a fait le goupona. Ah, lui, Moussoli qui a Moussoli le nakado bona. Non, Ali Mousso qui a fait un fond demandé à faire. Fagou le long chaud. Il est long. Cameroun de l'autonomie. Foulement d'abord que cela. Tu n'as pas eu Moussoli qui a eu pour la mlangue dans drôle. Tu as voulu se pas bien la cabouine. Tu n'as pas eu Moussoli qui a eu pour ici là. Tu n'as pas eu Aïchata. Ati to misila. Sunge ati ta la balon. Moi, je suis ici, je suis fougué. Sinon, quand je suis là, ici, à la fenêtre là, Aïcha est qui est Kakuno, Kanyama Salo. Oh, bête, là. Est-ce qu'on t'a dit à l'audio qui rapproche Imousola? Il dit on le mao. Moi, c'était ce qu'a Mousso Sala. Parce que Mousso fait venir comme Mousso fou. Mousso go demain au hier. Dégnonao, combien de sang elle doit perdre au bloc d'abord? Combien de femmes qui ont subi des césariennes à cause des hommes? On peut les payer. On peut les payer. Moi, je suis fier de ma mère. Je suis fier de ma mère. Lorsque je vais la trouver, à presque 70 ans, elle vit encore avec mon père. C'est une fierté pour moi. Lorsqu'on se regarde sa beauté, donc, Ati Chekrodoana, Kabobijawana, Oloni, Château d'Ola, qui était Nadjibounabré. Café comment? Ne va pas checker ça, yalo. Comme il doit lui et qu'elle a Château d'Ola. Ah bon? Depuis quand? Il est donc nous avons depuis quand, Château Rouge. Et un titre de la Bodia considéré. Ati Chekrodoana Djika. Allez, on va union WhatsApp. On lui sait même pas, on a un rôle à Fouloutiana. Ah, quand il y a un berger beau là. On lui a un rôle de Moussol le tien. Ah, quand même. Non, Chiamalou, Akana que Chiamal, Idalo, Pranawa, mais fort. On y a suivi. Il m'a dit qu'il y a ma yot le bon là. Voilà. Il est. Derrière Froua Savati, il est. Elle a dit c'est non, allô. Il m'a dit qu'il faut le diamant. Il l'a aimé. Il était comme un dion comme un la ménade. Dernièrement, comme un fort. Combien de quelques familles là? N'a pas qu'à faire comme un gros démoulé, un gros édico, un gros Mohamed Salabo. Il est tiers qui là. Mohamed Kamanté. Amako il moussula. Femme, Amako yala. Parce que même qui est allé. Il t'a que Jimingal allé. Donc il y a les qui la prennent. Et fait même que famille là. Il y a les qui a fallu. Allez, pour y aller à Moussola. Tu as besoin de ta fille pour aller faire des achats pour toi. Il dit non. Faut ta gueule à Maya, il faut y avoir très. Mais dignité qu'on soit la messe qu'on soit pour aller à la bateau qu'on soit. Il y a un qui a fait. Atiens. Est-ce que Mako il mousso la canne chimé le Kenya? A essayé de la Kélanie. Ni tient que ah maman, il n'y a pas de problème. Elle va partir demain. Yo Mako. Mais non, ma fort. Ton mari t'a pas donné l'autorisation. Il est bien Salingadia.
c'est des numéros sur là. Qui parle qui s'y peut tramway nya dialo. Mohamed n'a qui dit qu'elle avait là. À Jasmine t'es où? Ah, c'est maman qui m'a appelé d'aller prendre des cartons de clavier pour elle quand on faut frotter la tienne yama. Vous gagnez là-bas. Yo à tête. Pendant tu l'as pas codi. Musolu va sur salam. Wa kirina fi buyuti. Wa kirina fi buyuti. Aquí
Yasmin, aywa, tanti. Allô? Groupe Saphir. Groupe Saphir. Groupe Saphir. Et nous là. On sait. Tu es belle, ma copine. Tu es très belle, la chérie. Merci, tata. Je te love. Merci. Moi aussi. Yasmin, tondé, on est. Groupe Saphir, tondé. Groupe Saphir, oye. Oye, fia ni mama. Saphir de lui est nango. Fia ni mama. Groupe Saphir ni namba. Fia ni mama. Jeli classe ya lo. Fia ni mama. Nango jeli choco ya lo le bon. Fia ni mama. Anda classe gole ni wo. Fia ni mama. Amekele jeli jeli. Fia ni mama. Nango na funi le jumu yama. Fia ni mama. Fia ni mama. Safi, oye! Oye! Safi! Safi donc si Safi! Amande! Ole na! Ole! Ole ke! Ole! Na madame Amzala oye! Groupe Safi Buyena! Amzala oye! Aha! Oye! Safi oye! Oye! Ouais, ça c'est quand il sera. Quand il y a ce même pas pour ma frère. Allez, tiens, barika. Yasimila janama la kamenyana dewovaye la kamenyana simanunyana ko la kamenyana yanyama ko la Aisa malaika ni kila kiadane. Ayo je n'y suis devant lui deux. Kaninga devant lui deux. La naya oh la naya les chimiziala. Si belle idée Fatoulé, Amobaka de Fatoulé, Amaseja de Fatoulé, Ogalanya Ibonema, Dita, where's the WhatsApp? WhatsApp. Mala haya kato. Nemu sodani badi. Nemu sodani wote. Atake akomele sakana dima. Da bebe ida tu deni je meme. Walo de mama dani de ko madani shoko. Madane na kote. Walo de mama dani de madane shoko. Yasimi nya madane le. Madane shoko. Walo de mama dani de. Wala ya shoko. Yasimi nya
de Nilo. La Diana de Nilo. Masega de Rolino. La Diana de Mao. Yasini di Maleta. Maria Porta Buleni. Maria Makaleni. Maria Solile. Merci. Maria Makaleni. Maria Porta Buleni. Maria Fatima. Sipeo, ulande wa katakadina. Nyafala wilo. O DS, les DS, non là-bas. Abu ya Fatima, les Fatima, non là-bas. Baba ya la non là-bas. C'est Jana Jamama là-le. Ma c'est Jana non là-bas. Namama de la numéro 7. Abouya Katikati. C'est la nuit Fatimeni. Pour Moustopake. Abouya Fatimeni. Moustopake. Moustopake Lomodona. Moustopake. Moustopake Chapake Maja. Moustopake. Dans les Jamandona. Moustopake. Moustopake Chapake Maja. Moustopake. Oui, ma côté Djoula, je m'en fous de ma côté Djoula, je m'en fous de ma côté Djoula, je m'en fous. Adamama Ibrolo, je m'en fous. C'est Abou Ibrolo, je m'en fous. Masega Ibrolo, je m'en fous. Kobake Madoneri, je m'en fous. Pomuso Ibrolo, je m'en fous. Adamama Ibrolo, je m'en fous. Desi Ibrolo, je m'en fous. Ama côté Djoula, je m'en fous. Abou bébé, oye. Abu Fruko Brani ne Jula Moya Bade Nefu Mota la Konosu Moya Bade Nefu Mota la Konosu Abu Sherika Nino Papa prepare Nani Bola Nyakuna Mota la Konosu Bewa Kabe Abu Bewa Abu Bewa Abu Kobedi Abasogula Abu Kobedi Abasogula après il y a un qui attend. Choco, Anaouda. Choco de Paris, Choco de Cagnon, Oye, groupe Choco, Pisasi, Amaide, Pisasi, Bruce Choco Pisasi, Amaide, Pisasi, Choco Pisasi, Amaide, Kana Sekani, Choco Choco
120 kwa Canada asimima. 120. Babalika. Nimba. Chokodo lujeni urosolu ya de. Ala boyo. Ala bade yaja. Amina. Ala anja nyonya. Ko be ja chokodo lujeni. Abaika mashukuno. Maseba frano. Nyata do bitala. Oye, shok. Mi agui mi mangura yolo. Iwe kuma abiyase. Ilo, nyata shoko ikote. Be amena ila. Ako guteka shoko du. Ase ato. Lakini ambale. Shoko na ensemble. Na ensemble. Shoko na ula. Oye, mbali kifoke. Daga shoko de. Kani shoko de nu. Daga shoko de. Shoko de ni mo mama. Shoko ni mo mama. Shoko e poneba. Shoko de. Kani nga ya shoko. Tishele do nite babarika. Ani ga jana deta wa. Shoko ni mo mama. Shoko de. Ko ba ka ba ya lo lele. Ali dete. Ye pa ila la lo le ma. Pa lo ni mo mange. Pa ila la lo le ma. Pa lo ni ma. Shoko de la lo le ma. Shoko de la ya. Kani shoko ya lo le ma. Shoko ya lo le ma. Shoko groupe shoko. Groupe shoko. Badenya jaseba. Simila janana. Samanja mariala. Remo de bejo manje. Samanja mariala. Ye masira. Samanja mariala. Simila janama. Samanja mariala. Daima lenya ni fala. Samanja mariala. Matobode fatobode. Samanja mariala. Makala janado. Samanja mariala. Janebala janado. Samanja mariala. Mupende ya jane. Samanja mariala. Malenya ni fala. Niwa imesi laba. Yes, niwa shani ngo. Samanja mariala. Jana korala shani lo. Samanja mariala. Kapone janama. Samanja mariala. Muzande ya maseba. Wala ene walo. Samanja mariala. Delino. Makobi yeba. Ankala dumeloma. Ama dogo mabalo. Ama gira ama oye la la bika seba de nyala o kamulala. Bika seba de nyala o kamulala. Lala e. Ngudo ka seba de nyala o kamulala. Maseba da koto. Wakana fada msonya na. Kolada kaso kujanya. Kolada kusunya. Wale jami nabi. Nifa jami le nabi ni kafa kwa ko ka ko ba la maseba la. Na ngoya kwa. Kwa dia afro kala ka fuja. Ile madrani yasile. Ile madrani yasile. Onya soka ko. Ako. Aseba ko. Kodesa ero. Oba, aja kutukane. Nako wazo ayo wala loye. Maseba yewe ni. Mowe ni wode. Ala mashaya o mowe teliana wode. Mowe ni aseba ko. Kodesa ero. Ko kanadi asima. Kunyala sikama. Koni temaya. Ana tabara la treda. Ana konya ni hala ndai. Ana beta shanelo. Konya ko selana ma. Konya ko selana ma. Janaba
Hey,
Konika moda jesile, imola me edonga moda jesile, mola 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 me edonga fule na ya moya le, mola dia afule na ya moya lo. Mohamed Yala de la Naya Moyalo, Deasia Afule, la Naya Moyalo, Wenika Moda Gesile, Imola Mere, Joma Moda Gesile, Kana Moda Gesile, Kana Moda Gesile,
Namada bodia, nakaramba, namlata e mo brebre. Namlata e mo brebre. Amadi ni maka e mo brebre. Ko bebe fla do kinyo mo be. Aka wa lo ga ma musolina do. E we maka we isi. Na fla we lo. We la mo e la mo frambe. Ani joli kala la mo le la mo frambe. Ibara e. We la mo e tous les manus Canada moyo merci là-bas à la banane à la banane à
Nana wasara. Ako. Comment on dit le côté c'est pas là. Yeme aye manwulu ka shomba fo. Ko wati yedi. Mwana tu do ko na se ejuna. Ako draki. O mi veyo. Mwana bi. O msoja mwana bi asimi na chemko. E wa we choma ba ke so asim tu mi akesile na. Aya ko ke nyetela kala da. Juma me. Nikema. Kema ba abuela. Allez ni mama. Badeyan lokolo. Agbe. Anya we lo sila. Mama ko. Dieu muso fla. Dieu muso sava. Muso kiri. Ka la so muso do yang ngo la ya ko to ko cheso. Cheso. Ka la o. Am ta ko mami. Ya cheso. Aye je ka menda ma. Ani ke ko prete. Oje ya do mande sani di leje ya do. Na ma oje ya do sani di. Leje na mande sani di leje na be wa. Wamso. Awa free. Anya free. Kodo ka ko ya le wa. Ode yoke. On y organisé. On a commandé. Nous avons dans la semaine du bon kata qui est né. C'est dans la commune Solas. On est à Bounia de la Kela Kale Luna. Non, ça va dire. On est où dans la question. On est bien. C'est là où dans la question. On a que dans le monde quoi. Anda kwa mwameni kimakizo. Andi face à bord pour na Kela Kale. Le koani. Bakro. Ile ni akara fa kwa ndala ko ya ko ya ndo ya le ma ndo ya awa free aya free la sa ade franala afro fianlie bonu kalye ile le keta Jasmine o le keta meta de o le keta uye keminda moi du joli que ya dile ya que la candile iye keminda que ya dile ya que la bemrele amara fa ko kalyo o yende ndi na bakorama nyende ndi ko singa o nyende ndi bongu kalma nyende ndi ko singa o nyende ndi do maduela nyende ndi do madusana nyende ndi do madamana nyende ndi nyende ndi ko singa amara afa na bakorona afue mayo afandanye kanengo afandanye kanengo niche muso amesi ni no ambe unyo akamera ayanda mete famille gouloni ça y a le kosola ne le me ko make moi je suis ma muso ba menda de muso o le ne le me ko roche flagnan awa kuma abu muso maleni abu muso mewe ala ta ya sini nga osile au lieu de la pida et de l'écran à blacha le me ko ya muso ba me en numéro bon nous quand même qu'on est le me ko ma commence c'est pas non c'est trop seul
bunya manabu muso temenga ya bonichi alatra yasimininga osidi famille wado nyongono wana dongi nela ile lo fala bakoro ye nya fala kamate musole ye akamate muso da faide nye muso da faide nye ko machema de beolo kamate da faide nye Kabokadi yasimima bajuna mi mbuke bakrota bakro ile ogrote ni tajade ita shamsuna ani kopieki kabokadi yasimima ni cheko kabel ko nyoma waniche aniche mama yeni brosolu yane kamate bakro yeni brosolu ya nagama kole do womi koko mi soni onadi momale ya de maengere de momale ale jeri brosolu yane kamate jeri brosolu ya momale saja aduna jana ni bojumo we na hina ikepula Nana wajubo we na hinyale Ikuru bamba jubo we na hinyale Furuka beke daba bomo te umedabala Soni funa yeke daba bomo te umedabala Ayaketo Adama funa we daba bomo te umedabala Soni funa yeke daba bomo te umedabala Ye daba alita tuguna ukanafo Mano, Savini dona asidano, oluka mungalala. Kene ya nyonyena, anyo kongo wedamo. Meni dona sayama, oluka mungalala. Deja manya doni gro, oluka tadunyalade. Meni dona dengezo, oluka mungalala. Siwe nama, mama kobarika. Yamana bale sutra, palakani korobo. Ati palaka ya tuko baka akani korobo. Kijela nyaka molanya, alakani korobo. Kobela banye chalele, alakani korobo. Wala shakani asha, warangani dalile. Merci d'abord. Fatima Flamingo, alakani korobo. Chicago Dembade, alakani korobo. Nabemangani ma, alakani korobo. Mama wakwa
muso alakani korobo ilibala weni bala makani bala igela nyaka mola nyama loma ni bala ni bala sasa ni bala amola nyaki igela nyaka ni bala maloba de sutra ni debaya de ura gbere ni debaya ka be jema de amama ni bala ni debaya muso nyimbe ya sibeti kwala kani korobo ndake silaba muso nyimbe ya eroti kwala kani korobo silaba baki sala jana ma kwala kani korobo wallahi sala jana ma kwala kani korobo ini bala weni bala mama kani bala kijela nyaka bola nyama ka janti ni bala uyawo dute mo ki avance panka wallahi ka avance dron uyawo dute mo ki avance men ka kele ta fola o uyawo dute mo ka ko banya men ka ke mata china o uyawo dute ka ko banya men ka ke na kanina o aya ko la ka Jodi fi ma jabo mi liye. Jodi fi ma jabo mi liye. Jodi fi ni mo mange. Dada solo. Jodi fi ni mo mange. Dada solo. Magani mo mange. Dada solo. Kasefula ki ba ona. Dada solo. Maloba de damo. Dada solo. Dada solo. Masi bala jana pro. Dada solo. Klasi la jana pro. Dada solo. Joni fi mambo manga. Dada solo. Joni fi mambo manga. Dada solo. Joni fi mambo manga. Anda konyo brebro sutra konyo alimata ta konyo mamusola ja konyo sate mo ba sur ba don le ko ke mo ma ija ko ki fo sila ki fo ken ya ki fo dara jala ya ko liteba anga fo ya bi an sika ka se so na te we ki fo dara jala ala mo ya ja ala mo ya ta yiro ala mbe dia nyina ma si jenya ala mbe flake yeso ko na di falena yeso ko na di falena yeso ko na di falena ko ma sana na di falena yeso ko na di falena yeso ko na di falena vamos ala oe maloba de nguleni amzala oe amzala oe Kani masiko no budeta amzala oe kani jasunu budeva amzala oe keba kangeva ba de amzala oe amzala oe baka cheba de amzala oe akali gata dale amzala oe Mohamed Sheri dale